once again, good morning. So, pleasant morning. Tungod kay Kuan, bugnaw ang panahon. Og nindot kayong ligid-ligid sa ibakod kay i-consummate nato ang tsada sa panahon. Our gospel this morning, so kapila nato ni nabati ang gospel. So we will now talk about productivity, ang pagkamabungahon. So what is productivity? Unsa man ang pagkamabungahon? So diha sa kasagaran karon mangita ta og mga definition, diha ta madali din sa Google, di na pakli sa dictionary kay dugay makita. Google, just one click, magawas na dayon. So, it says productivity is the efficiency of production of goods or services expressed by some measures. So, ang efficiency, the word efficiency means achieving maximum productivity with minimum wasted effort or expense. So muning butis pasabot sa efficiency, maximum kanang sobra sa atong gi-expect muna ang kini ang efficient, enough, more than enough. So muni ang productivity, ang buti pasabot sa productivity. So, sa usa ka kumpanya, o bisan diya sa atong pamilya, mahinungdanon kayo ang pagka-produktibo. Kanang mabungahon ba? Pagka-mabungahon. Ilabi na diha sa atong iglesia. Kung mabungahon ta diha sa atong material nga aspeto sa kinabuhi, kinahanglan mabungahon usab kita diha sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Sa atong kalibutanon nga sitwasyon, mayon usab diha sa atong espirituhanon nga sitwasyon. So we will talk this morning how the benefits of being productive, the negative effect of being unproductive, and how we become productive. So muni ang tulong atong ibutan sa itong manahuna, nga unsa ang kini ang kahimuan or kayuhan kung kita mahimong produktibo, o unsa pod ang dili maayong epekto kung kita dili produktibo, o unsaon nato nga mahimong produktibo sa atong kinabuhi. Sa tanang aspeto, dili lang sa atong material, physical, o sa bisan unsa pang aspeto sa atong kinabuhi, kundi sa tanan nga mahimutang produktibo. So, the benefits of being productive. Unsa man ang benepisyo kung produktibo kita? So, diha sa atong pamilya, kung kita produktibo, na mga butang mura og kining lisod apan kung kita produktibo sa atong pangadlaw-adlaw nga pagkinabuhi, mahimo natong surpass ang kini ang pagkalisod sa kinabuhi. So kung natay mga trabaho nga dali na kini ang apasunon, natay kuta nga pagakuhaon, kung kita produktibo, dali ra nato na kini ang makuha or mahimong hapsay or kini ang magmaswagon ang atong pamilya o magmaswagon usa ka kumpanya kung ang mga katawhan o mga empleyado produktibo. Kay mo man ang expectation sa usa ka kumpanya ang dako og produksyon. Kay kung dako og produksyon, dako sad ang marketing. So diha sad sa atong espirituhanon nga aspeto, so kinahanglan nga ipakita po dato ang atong pagka-produktibo
So unsa man para mahimot ang produktibo. So atong himuon ang mga butang nga angay natong buhaton. So dili ta magtinapulan. Kay ang pagkatupulan dili gina produktibo kay oras sa mandana ang gibantayan ang mga patyon ng oras ba. Patyon sa bisan og naay mga pamaagi nga sayon kayo para dali ang trabaho. Mag-antos gito sa hinay-hinay nga trabaho kay aron ang imbis na isa ka adlaw himo trabahoon ipaabot pa nagduha tulo ka adlaw para mahalo pa tong duha ka adlaw maka batog pilang adlawan. So yung sahay ang mindset sa mga tapulan. Kanang wala bito nagtan-aw kung angayan ba siya mudawat sa iyang kaning suhol, sa iyang sweldo. So that is kini ang sukwahi sa being productive. Og diya sad sa atong kini ang alagad sa Ginoo. So sa ato mga ministers natay tagsa-tagsa ka ministry o asa nato mapakita ang atong pagka-produktibo. So ato ning mapakita diya sa atong tagsa-tagsa ka ministry kung asa ta gi-assign o asa ta gibutang sa atong leader. So para mahimutang produktibo, so atong paningkamutan mangayo ta og kini ang giya sa Ginoo, kaalam para kita mahimong produktibo. And then dili ta mag-agad kung unsa lang atong gusto. But atong paningkamutan nga mo-increase gid ta. Dili gid ta ingon magpabilin nga kita ra gid maura gid ta hangtod og gikan kaniadto karon og hangtod sa kahangturan. Dili ta magpabilin nga ingana ra gid ang atong mga talent, ingana ang atong mga paghatag ug sa tanan nga aspeto sa atong kinabuhi dili ta magpabilin nga maura gyud gihapon. Kinahanglan mahimutang produktibo kung diha ta sa banda usaha man ta mahimutang produktibo. So mag-practice mo gyapon sa kini mga ushers para mahimo mong produktibo usab, mahimong i-increase ang inyong maximum tolerance sa inyong pag-deal sa mga tao. Sa mga kini ang akulait pod, para mahimo mong produktibo, so magbuhat mo sa inyong tagsa-tagsa pod ka mga buluhaton. Kanang dili na kanang istorya ba nga, gistoryahan ka na karon, naistoryahan sa tagtaod, dili nga na ang being productive. Kas ara istoryahan, then muna na atong tamdan dayon sa atong buhaton. Mutundo na taon sa atong pagabuhaton para mahimutang produktibo, mahimutang magpagaan sa atong mga buluhaton. Dili ta kanunay yaw-yawan sa atong leader, nga ni buhata, pagkasunod sa Sabado mo ni buhata, pagkasunod sa Sabado mo ni buhata, dili nga na ang produktibo. So kinahanglan nga naay progresyon ang pag-being productive. So ikaduha, unsa man ang mahimong kini ang epekto or katong produktibo atong ibasa diha ganina sa atong ebanghelyo nga ang katong nakakuha og 5 talents og nakaginansya og another 5 talents daghan ang iya gikuha pagid didto sa kini ang isa ka talents gihatag pagid sa iya. So inga na ang di bali benepisyo kung kita magmatinud-anon sa Ginoo. Bisag daghan ang ato, dugangan pagid sa Ginoo kung kita faithful diha sa Ginoo. So munang benepisyo nga ato makuha kung kita produktibo sa atong tagsa-tagsa ka mga area sa atong kinabuhi. So unsa masad ang negatibong epekto kung kita dili produktibo? So, bisan diya sa itong panimalay, kung dili ta produktibo, yaw-yawan gid ta sa atong mga ginikanan. Nag-usik-usik lang ta sa panahon, nag-usik-usik lang ta sa kwarta, nag-usik-usik ta sa mga kini ang resources.
So yaw-yawan gid ta sa kung watay gikahimo ba. Magsige lang ta og lingkod, pasinaw sa sampot. Yaw-yawan gid ta sa atong mga ginikanan. Tungod kay wa man tay gihimo. Mo gyapon diya sa kini ang trabahoan nato ba. Kung magsige lang taglingkod, pwede ka ilisan. Ilisan ka natong kugihan. So, isa sa kining dili ta produktibo kining pagkatapulan. Muna yung gisaway ni Ginoong Kristo diya sa itong gospel kaganiha. Nga lazy, servant. Muna ang dili produktibo. Dili magtanaw ba sa kini ang kining goal ba? Dili magtanaw kung unsa ang ikaayo sa grupo, unsa ang ikaayo sa pamilya, unsa ang ikaayo diha sa iglesia. So sa part sa mga nato nga mga ministers, so walay luna unta sa ato kining pagkatapulan. Kay mo ni ang hinungdan nganong dili ta mahimong produktibo sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon. So pagkatapulan, sahay ganahan mangutag hayahay kanunay, magtrabaho nga komportable, dili panington. So muna usahay nga tong kini ang panglantaw nga mga anak gud sa Ginoo, di hayahay. So tangtangon na sa dato ng kuan, hayahay dili kini ang buti pasabot nga murag komportable ka nang gigay ba nga dili ka na mag-effort tungod kay hayahay na. Kung dili nagihapon ang kining diligent worker ba, ang pagka-diligent worker, mag-uban gid gihapon ang itong pagkahayahay, ang itong kini ang pagkakugihan, ang pagkugi. Tungod kay mura gini ang makakontra sa atong pagkadili produktibo. So unsa man ang sa atong gospel nga gibasa kagina, unsa ang gibuhat sa Ginoo sa master nadtong servants nga gilubong lang in taon niya ang talents nga iyang gipiyal sa iya. Kay nahadlok siya sa iyang master kay nag-ani sa wala ni gipugas. Nag-harvest siya sa wala ni gipugas. So nahadlok siya. So iyang gilubong ang iyang talents ang gihatag sa master sa iya. Pero sa may giingon sa master, so wala siya gipasulod sa kumbira. Wala siya gipasulod sa kini ang happy-happy unta sa kinabuhi. So luoy kita kung kita natay kuan dinhi, natay okasyon nya ay litson daghan pagkaon nya pagawas ka kay wa kay hinungdan. So murag makaingon kita nga laing itong bation. So kung diya sa gingharian sa Dios mas laing itong bation kay unsa may sunod na mahitabo. So itambog ka dito sa di na to ma-explain nga lugar. So inga na ang kini ang sangputanan kung kita dili produktibo. So kung unsa pay naa nato kuhaon pa gina then ihatag niadtong gipanalanginan pa gyud. So kung unsa pa ang kung naa nato bisan mao ra gina. For example, ako na lang gini akong nabili ng kwarta, 100 na lang gini. Kuhaon pa gani mong 100, ihatag dadtong na ay 10,000. So yung anak ka, worse ang dili mahimong produktibo. So, ikatulo, how we become productive. Unsa man nato mahimutang produktibo? Okay, again, ako na na-mention kaganina nga pagkatapulan, pagkugi. Pero igo lang ba ning pagkatapulan nga tangtangon ug ang kakugi? Igo lang ba ni nga mahimo na dayta ang produktibo sa tong kinabuhi? So ang kakugi ug ang kini ang pagtangtang sa katapulan dili pa na igo. Ang atong isilyo na mao ang kaalam sa Dios. Kaya unsa man atong kakugi kung ang atong sistema sa pagkugi hinay lang gihapon. Dili ta maka-adapt didtong mga bag-ong technology ba? Mga bag-ong pamaagi.
So makuha lang nato na kung natay kaalam nga gikan sa Ginoo. For example, maghilamon ka o maghinlo ka sa kadapit. Unya, puro kray mong gamiton. So bisan tig pugihan ka kaayo, pero gamay ra gid mong agi. Pero kung magamit ka og mower, suluag kay mong agi. Magamit ka og gini ang bag-o nga mga pamaagi, bagong technology, so dali ra kayo ang pagtrabaho. So kinahanglan og kaalam para mosirit ang atong pagka-produktibo sa kinabuhi. So systematic ato makita na diha sa asa nato na makita sa kwan tong gospel nga ibasa kanina sa Matthew sa 1 Corinthians 1 verse 30. Nagingon, "But God has brought you into union with Christ Jesus, and God has made Christ to be your wisdom." So dili gid nato tangtangon si Kristo sa atong kinabuhi. Kay si Kristo lang pinagi lang kaniya makabaton ta og kaalam. So kinahanglan sa matag usa nato aduna tay panan-awon nga sama niini. Ang atong mga gospel karon nga semana naghisgot nga mahitungod sa gingharian sa Dios. Kung atong niagi naghisgot o mahitungod sa Eucharistia, karon nga semana naghisgot kini sa gingharian sa Dios. So mao ni ang gingharian sa Dios, ang paghari sa Dios atong kinabuhi. So sama niini ang paghari sa Dios nga kinahanglan mahimo kitang produktibo sa atong pagkinabuhi tungod kay dili gusto ang Ginoo nga magpabilin tang stagnan sa atong pagkinabuhi. Ilabi na diha sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. So walay luna sa atong kinabuhi ang pagkatapulan. So kinahanglan magkugi ta. Ignan nimong abay nga pagkugi. Okay, kugi plus pagkamalamon equals produktibo. So mo na ang itong ebanghelyo ug yang tanan sa pagpanindog.